जय जगन्नाथ मु सुचित्रा मो यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत। वीडियो को शेष पर्यंत देखिए, भल लगिले लाइक करिवे, शिक्षक शिक्षयित्री बंधु मानक शेयर करिवे। मो लेखिबारे बा कहिबारे किछि त्रुटि रुहे तेबे संशोधन निमंते कमेंट करदेबे। मो यूट्यूब चैनल को प्रथम सब्सक्राइब करि नथिले प्रथमे सब्सक्राइब करि नियंतु। मु एक्टिविटी वीडियो को डिस्क्रिप्शन रे लिंक करछि, आपण देखंतु। श्रेणीगृह को आकर्षणीय और जीवंत करंतु। शिशुबाटिका 3 प्रथम और द्वितीय श्रेणी को नहीं लेसन प्लान टी लिखिछि, जहाँ को आमे कहूचे जे मल्टीग्रेड लेसन प्लान। 11/7/2025 शुक्रवार श्रेणी शिशुबाटिका 3 पे लेसन प्लान लिखिबा। 9टी कलम पीरियड समय विषय बा प्रसंग विकासर दिग मुख्य धारणा शिक्षण फलाफल सीजीबा एलो शिक्षण कार्य टीएलएम। प्रथम पीरियड 10:30 रु 11टा सर्कल समय विकासर दिग सामाजिक आवेगिक और नैतिक विकास मुख्य धारणा निजको परिवार जड़े सदस्य भाव चिन्हब शिक्षण फलाफल निज परिवार रे किए रहंती कहि परिबे। सीजीबा एलो हैला CG4 C4.1 एलो शिक्षण कार्य 1 परिवार गच्छ देखाई घरे किए किए रहंती पचारि उत्तर आदाय करिबी। टीएलएम हैला चित्र चार्ट परिवार गच्छ। द्वितीय पीरियड 11:15 रु 11:45 मुक्त खेल विकासर दिग शारीरिक विकास मुख्य धारणा पौष्टिक खाद्य शिक्षण फलाफल खाद्यर उपकारिता उपयोगिता कहि परिबे। सीजी हैला 1 एलो हैला C1.1 शिक्षण कार्य 1 खाद्य चित्र रु गोटिए चित्र उठाइब एवं तार उपयोगिता कहिबा पई सूचना देबी। टीएलएम चित्र कार्ड। तृतीय पीरियड 11:45 रु 12:45 संख्या और परिवेश ज्ञान विकासर दिग बौद्धिक विकास मुख्य धारणा सान बड़ चिन्हट शिक्षण फलाफल सान बड़ चिन्हट करी कार्य पुस्तिकार 16 करि परिबे। सीजी एलो हैला CG7 C7.1 शिक्षण कार्य 1 शिशुबाटिका कार्य पुस्तिकार कार्यफर्द 16 पृष्ठ 27 कराइबी। टीएलएम हैला कार्य पुस्तिका। चतुर्थ पीरियड 12:45 रु 1:15 कला और सौंदर्य बोध विकासर दिग हैला कला और सौंदर्य बोधर विकास मुख्य धारणा टगर फूल और पत्र रे चित्रांकन शिक्षण फलाफल टगर फूल और पत्र रे रंग लगाई चित्रांकन करि परिबे। सीजी हैला 12 एलो हैला C12.1 शिक्षण कार्य फूल और पत्र रे रंग लगाई ड्राइंग शीट रे छाप दे चित्रांकन करिबा पई सूचना देबी। टीएलएम हैला ड्राइंग शीट टगर फूल पत्र वाटर कलर। पंचम पीरियड 2टा रु 3टा साक्षरता विकासर दिग भाषागत विकास मुख्य धारणा गल्प कथन शिक्षण फलाफल पिला माने शुणिथिबा गल्प को कहि परिबे। सीजी हैला 10 एलो हैला C10.5 शिक्षण कार्य 1 मु पूर्वरु जेउ गप कहिथिबी सेही गप को कहिबा पई सूचना देबी। षष्ठ पीरियड 3टा रु 3:30 घर बाहर खेल विकासर दिग शारीरिक विकास मुख्य धारणा स्थूल मांसपेशीर विकास शिक्षण फलाफल स्थूल मांसपेशीर विकास होई परिबो। सीजी एलो हैला CG3 C3.2 हैला एलो शिक्षण कार्य 1 मुंडरे डस्टर थोई अंका बंका गार उपरे चलिबा को सूचना देबी। टीएलएम हैला चक और डस्टर। सप्तम पीरियड 3:30 रु 4टा विद्या समर कार्य प्रथम पीरियड रु षष्ठ पीरियड पर्यंत जहाँ सबू शिक्षण कार्य करा जाइथिबो ताकू पुनः आलोचना करिवे और क्रमान्वय कहिबा पई पिला मानकु सूचना देबी। 11/7/2025 शुक्रवार श्रेणी प्रथम विद्या प्रवेशर लेसन प्लान करिबा। प्रथम पीरियड 10:30 रु 11टा सर्कल समय प्रसंग परिष्कार परिच्छन्नता मुख्य धारणा पिला माने परिष्कार परिच्छन्नता को बुझिबारे सक्षम हेबे शिक्षण फलाफल पिला माने परिष्कार परिच्छन्न रहिबे शिक्षण कार्य पिला माने परिष्कार और परिच्छन्न अछंती कि नाही जांच करिबी। द्वितीय पीरियड 11टा रु 11:45 मो गाँ प्रसंग हैला गाँ टी मोर अति सुंदर पृष्ठ 70 कार्यफर्द नंबर 23 मु करेबी। मुख्य धारणा सूक्ष्म मांसपेशी चालना सहित सृजनात्मक भावना विकास शिक्षण फलाफल सठिकता एवं नियंत्रण सहित सूक्ष्म मांसपेशी कौशल प्रदर्शन करि परिबे। विद्या प्रवेश कार्य पुस्तिकार कार्यफर्द 23 पृष्ठ 23 करि परिबे। DG1 HW 3.18A हैला एलो शिक्षण कार्य 1 पिलांकु दल रे बसाई ड्राइंग शीट अठा रंगीन कागज देई गच्छर रेखा चित्र रे टुकुरा रंगीन कागज लगेबा पई सूचना देबी। शिक्षण कार्य 2 पिला माने निज इच्छा रे चित्रटिए करी रंग देबा को सूचना देबी। टीएलएम हैला गच्छर रेखा चित्र रंगीन कागज अठा। तृतीय पीरियड 11:45 रु 12:30 मो गाँ प्रसंग हैला मो गाँ रे सकाळ पृष्ठ 131 विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तिकार 131 पृष्ठ रे अछि। मुख्य धारणा
ପିଲାମାନେ ଗୀତକୁ ସ୍ୱରରେ ବୋଲିବେ ଓ ସକାଳ ସମୟରେ ହେଉଥିବା କାମ ସବୁ କହିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ପସନ୍ଦର କବିତା ନିଜ ଭାଷାରେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ବେଳେ ସ୍ୱର ଉତ୍ଥାନ ସମତା ରକ୍ଷା କରିବେ। DG2 ECL 1 3.4 ALO। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଗାଁଟି ମୋର ଅତି ନିଜର ଗୀତଟି ମୋ ସହିତ ପିଲାମାନେ ଗାଇବେ ଏବଂ ସକାଳେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ସବୁ କରନ୍ତି ଜଣକ ପରେ ଜଣେ କହିବେ। TLM ହେଲା ଗୀତ ଚାର୍ଟ। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ 12:30 ରୁ 1:15 ମୋ ଗାଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଆସ ଖେଳ ଖେଳିବା। ଶିକ୍ଷକ ସହାୟକ ପୁସ୍ତିକା ପୃଷ୍ଠା 197ରେ ଅଛି। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା କୌଣସି ଘଟଣା ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଗପ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ଥିବା ସମୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିପାରିବ। ଏଲୋ ହେଲା DG3 IL 3.7। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସାଇ ଚତୁରକୁଆ ଓ ଚତୁର ଠେକୁଆ ଗପର ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରମରେ ସଜାଇବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେବି। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ହେଲା ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେବି। TLM ହେଲା ଗଳ୍ପର ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ 2ଟାରୁ 3ଟା କଳା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଫୁଲ ତୋଡ଼ା। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ସହ ପରିଚିତ ହେବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର କାଗଜକୁ ନେଇ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ହେଲା ମୋ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। TLM ହେଲା ରଙ୍ଗୀନ କାଗଜ କ୍ରେୟନ ଅଠା। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ 3ଟାରୁ 4ଟା ବିଦାୟ ସମର କାର୍ଯ୍ୟ ପୁନଃ ଆଲୋଚନା କରିବି। 11/7/2025 ଶୁକ୍ରବାର ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ FLN ପାଇଁ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ 10:30 ରୁ 11ଟା ଭାଷା ମୌଖିକ ଭାଷାର ବିକାଶ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ମିଠେଇବାଲା ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ସହ କବିତା ଆବୃତ୍ତି। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ସହ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିପାରିବେ। CG/LO ହେଲା ECL 1 5.3ର A। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ହେଲା ମୁଁ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେବି। TLM ହେଲା କବିତା ପୋଷ୍ଟର। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ 11ଟାରୁ 11:45 ଭାଷା ଡିକୋଡ଼ିଂ ଓ ଲିଖନ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଇ ଓ ସମୁଦି। କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର ସପ୍ତାହ 4 ଦିବସ 3। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ୱ ଫଳା ଥିବା ଶବ୍ଦ ଓ ବାକ୍ୟ ପଠନ ଓ ଲିଖନ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ୱ ଫଳା ଥିବା ଶବ୍ଦ ଓ ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବେ ଓ ଲେଖିପାରିବେ। ଏଲୋ ହେଲା ECL 1 5.4ର A। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର 1 ଓ 2 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠା 31 କରାଇବି। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାର ସପ୍ତାହ 4 ଦିବସ 3 ପୃଷ୍ଠା 21 କରାଇବି। TLM ହେଲା ହସ ଖୁସି ବହି ଚିତ୍ରଫର୍ଦ୍ଦ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା। ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ 11:45 ରୁ 12:30 ଭାଷା ପଠନ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ ଓ ମୋତି। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ସହଭାଗୀ ପଠନ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ। CG/LO ହେଲା ECL 1 5.6। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଗପଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ାଇବି ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଇ ପଢ଼ିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି। TLM ହେଲା ବଡ଼ ଗପ ବହି। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ 12:30 ରୁ 1:15 ବିଷୟ ହେଲା ଗଣିତ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଗଡ଼େଇବା ଘୋଷାଡ଼ିବା। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଗଡ଼ି ପାରୁଥିବା ଜିନିଷ ତିଆରି। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଗଡ଼ି ପାରୁଥିବା ଜିନିଷ ତିଆରି କରିପାରିବେ। CG/LO ହେଲା ILM 5.25। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ହେଲା ଗାଡ଼ି ତିଆରି ଖେଳ। ମାଟିରେ ଚକ ତିଆରି କରିବା ଶିଖାଇବି ଏବଂ ଚକ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି। TLM ହେଲା ଗଣିତ ଖେଳ ଆଉ ମାଟି। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ 2ଟାରୁ 3ଟା ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 4 ଦିବସ 3। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ ଆକୃତି ଚିହ୍ନଟ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ ଆକୃତି ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ। ଏଲୋ ହେଲା ILM 5.25। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାର ସପ୍ତାହ 4 ଦିବସ 3ର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପୃଷ୍ଠା 29 କରାଇବି। TLM ହେଲା ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ବଲ୍ ଡଷ୍ଟର ଚକ୍ ବକ୍ସ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ସେମାନେ ଗଡ଼ାଇବା ଘୋଷାଡ଼ିବା ଜାଣିପାରିବେ। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ 3ଟାରୁ 4ଟା ପରିବେଶ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଇ ଓ ସମୁଦି। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଜିନିଷ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଜିନିଷର ନାମ କହିପାରିବେ। CG/LO ହେଲା IL 5.8ର C। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର 32 ପୃଷ୍ଠାର 7 ଓ 8 ନମ୍ବର କରାଇବି। TLM ହେଲା ହସ ଖୁସି ବହି। ବିଦାୟକାଳୀନ ସମୟର କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନସାରା କରାଯାଇଥିବା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ କହିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେବି।